panibagong araw, panibagong trabaho na naman ito guys. Kaya, ito na ito patagalan guys. Let's go! Guys, dito na naman tayo guys sa gawa namin dito guys. Hi ba? Nagpagawa niya. Guys, gawa namin dito guys. Liha. Liha lang pag may time. Liha. Gawa sa among mga construction guys. So na guys, dito guys, meron din. Hello! Nakatakas talaga siya sa ano guys, Goldman. Mga buhay pintor guys. Guys, pinagtulungan namin dito guys kasi move in na. Nakatakas ka sa guys, Nana? Nakatakas si Mano ngayon. May tatakas na nga puro dumi ng tao doon. Na guys, una guys kasi move in. Pinapalinisan na. Turahan. Guys, ito isa guys, sumagigit guys. Oh, muigit. Yan guys. Ay guys, maraming talent yan guys, si Bayaw. Maraming talent yan. Kumain. Tabas dito. Ito. Construction mga lods. Alikabok. Tiisin na lang para sa pamilya. Tiisin para sa pamilya. Guys, may nagpintura, may nagkabit ng paring, may nagliha. Buhay construction guys ba? Kahit anong paggawa gagawin para hindi ano yung nagpapagawa, yung magsisi na kami ang kinuha. Dito guys. Guys, marami pa kami tatapalan yan. Yan. Tapalan ba yan namin? Yan guys, so guys, ano? Kabit lang guys. Yan. Yan. Abot na guys, cake. Ang lapis yung lapis. Paluma, magkariag. Guys, iwan lang yung lapis guys. Yeah. Lapis. Wait guys. Lapis. Ang buhitan. Gini? Tamakkan doon. Ito ba isa no? Gawa ng construction guys. Pintor. Talentin, dami, all around. Hindi. Video na. Guys. Guys, silya na guys. Welcome to my vlog guys. Uy, shit animal. Guys, ayaw mag-isama yung nabili mo guys. Yan ba ito sisi? Guys,
mga veterans mo. 55? 10:45. Silya. Silya guys. Tapos dito guys. May nagano na guys. Naglinis. Pinturahan na yun mamaya. Unti. Mamaya ang alauna. Tapos kumain na. Ayan o. Batak guys, pagulong. Batak. Guys, yung kapit na nga guys. Happy Flex. Lang kasimple yung gawa namin ng ano guys, mga construction worker guys. Ano lang ba? Yun no? First lang guys, anak guys. Kaya guys oh, still lang, nakasimple lang trabaho gawa ng ano guys. Mga interest yan guys ba oh? Still lang. Ano no? Ay, nagliha dito guys oh. Simple lang din nagliha dito. Parang si Spiderman. Guys, dito lang to guys, yung video na to guys. Tuloy ko na to. Kasi time check na guys, malapit na yung kainan.